हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज आम तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर भासीजा मोर कागज डंगा विषय की प्रश्न सब पड़ो आज आम यही वीडियो माध्यम देखा। तो वीडियो को बिल्कुल भी अधारू स्किप करिवो नहीं, शेष पर्यंत देखिवो। वीडियो भल लगिले वीडियो गोटे लाइक करदेव, चैनल को सब्सक्राइब करनब। कहीं मो चैनल रे तुम मानक पई वृत्ति परीक्षा रे पड़िला भलिया क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन करा होची। वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कले ही तुम मानक पाखकू सब प्रकार अपडेट आसी जिवो, जहा द्वारा कि तुम माने वृत्ति परीक्षा रे पड़िला भलिया क्वेश्चन आंसर सब देखि परिबो। तो देरी न करिकी चलो आमे वीडियो को स्टार्ट करिबा। एडी देखो पिला माने भासी जा मोर कागज डंगा एही विषय रे थिबा किछिटा एमसीक्यूज को आमे आजी समाधान करवा। बुझिपारछ पिला माने? प्रथम नंबर क्वेश्चन देख, मेलाणी शब्दर अर्थ कौन? मेलाणी शब्दर अर्थ कौन कहल पिला माने? मेलाणी शब्दर अर्थ होउची ऑप्शन ख विदाय। बुझिपारछ? विदाय पाखरे थिबा कोठरी रे ठीक चिन्ह मारिबो। तापरे 2 नंबर प्रश्न देख, मेघ बरसिबा समय रे किए चमके? जेतळे मेघ बरसे सेतळे किए चमके? ऑप्शन ग हबो राइट आंसर, बिजुली चमके। हैला, ऑप्शन ग होउची मेघ बरसिबा समय रे बिजुली चमके। बुझिपारछ पिला माने? दरिया शब्दर अर्थ कौन? दरिया शब्दर अर्थ हैला सागर। सागरर प्रतिशब्द गोटे दरिया। बुझिपारछ? तापर 4 नंबर देख, साधव माने केउ मासरे यात्रा करुथिले? केउ मासरे साधव माने सबु बोईत नेकी जाउथिले? कार्तिक मासरे जाउथिले। हैला, कार्तिक मासरे साधव माने बोईत नेकी बणिज्य करने जाउथिले। तापर 5 नंबर देख, असुमारी शब्दर अर्थ कौन? लक्ष लक्ष शह शह अगणित किछि नुहे। असुमारी शब्दर अर्थ होउची अगणित, हैला, जोटा गणी हबो नाही। बाट जाक केते नुआ नुआ साथी भेटु था, एठारे काहाकू साथी बोली कुहा जाईछि? ऑप्शन अछि देखो 4टी, बोईत मानकू, साधव मानकू, कागज डंगा को, छोट पिला को। ऑप्शन ग हबो राइट आंसर, कागज डंगा को। हैला, बाट जाक केते नुआ नुआ साथी भेटु था, एठारे काहाकू साथी बोली कुहा जाईछि? कागज डंगा को। हैला, तापरे 7 नंबर, साधव माने बणिज्य करबा को जाई केबे फेरुथिले? केबे फेरुथिले पिला माने? कार्तिक मासरे जाउथिले, आषाढ़ मासरे फेरुथिले। बुझिपारछ? कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फगुण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ मासरे से माने बेपार बणिज्य करिकी फेरुथिले निज स्थान को। बुझिपारछ पिला माने? तापर देखिबा 8 नंबर, नारिकेल शब्दर अर्थ कौन? पिजुली, सपुरी, नड़िया, पैड़। नारिकेलर अर्थ होउची नड़िया। बुझिपारछ? नड़ियार अन्य नाम होउची नारिकेल। तापर देखिबा 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देख, वर्षा हेउथिबा समय रे पानी घर उपरे पडुथिबा समय रे किपरि शब्द हुए? टप टप शब्द। बुझिपारछ पिला माने? टप टप शब्द हुए। तब 10 नंबर देख, बाट जाक केते नुआ नुआ साथी भेटु था, एक कथाटी किए काहाकू कहिछि? पिलाटी, छोट पिलाटी जो डंगा फसुउथिला वर्षा पानी रे, पिलाटी कागज डंगा को एक कथा कहिछि। तब 11 नंबर देख पिला माने प्रश्न, साधव माने काहाकू न डरी दूर देश को जाउथिले? साधव माने काहाकू न डरी दूर देश को जाउथिले? झड़ बतास, झड़ बतास को न डरी की दूर देश को बणिज्य करबा पई जाउथिले। तापर 12 नंबर प्रश्न देख पिला माने, आमे केउ दिन बोईत बंदाण उत्सव पालन करिथांती? केउ दिन पिला माने तुमे डंगा भसई थाओ? कार्तिक पूर्णिमा दिन पूरा बड्डी भोरु आमे डंगा भसई थांती ना, से दिन बोईत बंदाण उत्सव से कहती। बुझिपारछ? 13 नंबर देख पिला माने, निम्नोक्त मध्यरु केउठी आम राज्य रे थिबा बंदर अटे? अच्छा, आम राज्य रे केउ बंदर सब अछि कहिलो? आम राज्य रे पारादीपी बंदर अछि। अच्छा, पारादीपी बंदर केउ डिस्ट्रिक्ट रे, केउ जिल्ला रे? ना जगतसिंहपुर जिल्ला रे अवस्थित पारादीप बंदर। बुझिपारछ पिला माने? तापर देखो 14 नंबर प्रश्न, पारादीपी बंदर आम राज्यर केउ जिल्ला रे अवस्थित? एबे कहली ना, जगतसिंहपुर जिल्ला रे अवस्थित पारादीप बंदर। हैला, तापर देखो 15 नंबर, आम राज्यर साधव पुओ माने
କେଉଁ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଉନଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ? ପେରୁ ଦେଶକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଜାଭାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସୁମାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପେରୁ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। ହେଲା। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନା, ନାବ, ତରଣୀ, କିନ୍ତୁ ପୋତ ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୋତ ଡଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। 17 ନମ୍ବର, ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୋଇତରେ ଯାଇ ସାଗର ସେପାରିରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ସାଧବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋଇତ ନେଇକି ସାଗର ସେପାରିକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଧବ। ହେଲା। 18 ନମ୍ବର, ପିଲାଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବରଷା ପାଣି ସୁଅରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି କାହିଁକି ଭସାଉଥିଲା? କାହିଁକି ଭସାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍କୁ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ଖ ହେବ ଖେଳିବାକୁ। ପିଲାଟି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିକି ଭସାଉଥିଲା। ତୁମେମାନେ ବି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଭସାଅ ନା ବର୍ଷା ପାଣିରେ? ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର, ଏହି ହାତେ ତୋତେ ଗଢ଼ିଛି ମୁଁ କେତେ ଭରସାରେ, ଏଠାରେ ପିଲାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଭରସା କରୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଭରସା କରୁଛି ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ନା ପିଲାଟି ଭାସିବା, ଯେଉଁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିକି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ କଥା। ହେଲା। ଭାସିବାର ଆନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦରିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନାହିଁ? ଦରିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ପାରାବାର, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ଦରିଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସରିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦରିଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାଇଛି ସେକାଳ ଆସିଛିରେ ଏବେ ନୂଆ ବେଳା, ଏଠାରେ ନୂଆ ବେଳା ବୋଳା ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲରେ, କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ନୂଆ ବେଳା ଅର୍ଥ ନୂଆ ସମୟ। ନୂଆ ସମୟ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା ପାରାଦୀପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜାହାଜ ଆସି ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସତ ନା? ପାରାଦୀପରେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ସବୁ ଜାହାଜ ଆସିକି ଆମ ଦେଶରେ ଲାଗୁଛି ନା? ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର, କିରତି ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? କିରତି ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? କେଉଁ ନାମରେ? ନା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡଙ୍ଗାଟି କ'ଣ ଦେଖି ଡରିଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟି ଆଶଙ୍କା କରିଛି? ଡଙ୍ଗାଟି କ'ଣ ଦେଖି ଡରିଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟି ଆଶଙ୍କା କରିଛି? ନା ମେଘ ପବନ ଦେଖିକି କାଳେ ଡଙ୍ଗା ଡରିଯିବ, ପିଲାଟି ସେ କଥା ଆଶଙ୍କା କରିଛି। 26 ନମ୍ବର, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଜଳ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ? କେଉଁ ଜଳ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ? ମଙ୍ଗ ମାନେ ବୋଇତର ଯେଉଁ ଶେଷ ଥାଏ, ହେଲା, ବୋଇତର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଟା ଏପଟ ସେପଟ, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବୋଇତର ମଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ପିକକ୍ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ଯେମିତି। ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନାରିକେଳ ଜଳ, ମାନେ ନଡ଼ିଆର ଜଳ। ହେଲା। ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇକି ସେ ଜଳକୁ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନାରିକେଳ ଜଳ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ହେଲା। 27 ନମ୍ବର, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଭେଳାକୁ ଭେଳା ଜାହାଜ ଲାଗୁଛି? କେଉଁଠାରେ? ନା ପାରାଦୀପ ଠାରେ ବହୁତ ଜାହାଜ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଭାସିଯାଏ, ଆମର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ବୃତ୍ତିରେ ବେଷ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବାଏ ବାଏ।